Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel Hermisa Swita. In this video, I would like to explain about pronoun. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pronoun. What is pronoun? Apa itu pronoun? Pronoun are words that are used to replace nouns such as people, animals, object, and other things that is naturally in abstract. For example, when we talk about your sister, for example, the name is Bella. If we only use the name, not the pronoun, the sentence will become more repetitive. Like this one, Bella is my sister. Bella is beautiful and Bella is smart. So in this sentence, we repeat many times the word Bella. So the pronoun will replace Bella become she. Like Bella is my sister and she is beautiful and smart, like that. So our sentence is become good if we use pronoun. Jadi pronoun atau di dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti, adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata benda, misalnya orang, hewan, objek, atau benda-benda lain, atau juga ide-ide lain yang bersifat secara naturalnya abstrak atau bisa digambarkan. Itu pronoun. Nah, seperti contoh tadi yang saya berikan, jika kita menyebut nama Bella berkali-kali dalam sebuah kalimat, kalimat kita menjadi repetitif dan tidak bagus. Nah, untuk itu pronoun di sini berfungsi menggantikan kata Bella menjadi she sehingga tidak ada pengulangan nama berulang kali. Itulah fungsi dari pronoun. Pronoun is also one of part of speech. Kalau kita udah tahu tentang part of speech, pronoun ini adalah salah satu dari kelompok kata atau part of speech in English. In English, there are several types of pronoun. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis dari pronoun. But in this occasion, I only want to explain 3 types of pronoun. Di video kali ini, saya hanya akan menjelaskan 3 tipe pronoun yang sering kita gunakan. The first one is personal pronoun, and the second possessive pronoun, and the third one is reflexive pronoun. Jadi 3 pronoun yang kita bahas di video kali ini adalah yang pertama adalah personal pronoun, yang kedua possessive pronoun, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah reflexive pronoun. I explain one by one. The first one is personal pronoun. Personal pronoun is used to refers to human, or man, or specific gender. Jadi kata ganti personal atau personal pronoun digunakan untuk menggantikan manusia, orang, atau gender tertentu. Gitu. The types of personal pronoun can be I, you, we, they, she, he, it. Itulah bentuk personal pronoun. And the position as subject, jika posisinya sebagai subjek. So, personal pronoun has 2 kinds. The first one is as personal pronoun as subject, and the second one is personal pronoun as object. Jadi personal pronoun itu ada 2. Yang pertama adalah personal pronoun sebagai subjek yang telah saya sebutkan tadi, I, we, they, she, he, it. Itu merupakan personal pronoun sebagai objek. Kemudian ada lagi
personal pronoun as object. Personal pronoun menjadi objek. Di sini, I became me. She became her. And then he became him. They become them. And it became it. Jadi, ketika menjadi objek personal pronoun, I menjadi me. Dan they menjadi them. She menjadi her. He menjadi her. He menjadi him. Dan it juga menjadi it dalam bentuk objek. For more comprehension, look at this example. Untuk lebih memahami, lihat contoh kalimat berikut. The first one, I like swimming. I di sini fungsi adalah personal pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian, she told to me. Nah, me di sini adalah bentuk objek dari I tadi. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian ada they. They will go to school. Mereka ingin pergi ke sekolah. They di sini menjadi personal pronoun dalam bentuk subjek. Kemudian kalau dia menjadi objek, I make friend with them. Saya berteman dengan mereka. Them di sini adalah bentuk objek dari they tadi. And the next types of pronoun is possessive pronoun. Possessive pronoun is used to denote ownership. Bentuk yang kedua yang kita bahas adalah possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Apa saja bentuk dari pronoun menunjukkan kepemilikan? Bisa dilihat, ada my, dan her, his, their, and its. Nah, bentuk possessive pronoun ini ada dua. Ada yang limiting, ada yang absolute. Yang telah saya sebutkan tadi merupakan limiting pronoun. Yang bentuk absolute pronoun adalah seperti my became mine. Her become hers. His become his. Their become theirs. And then its become its. Our become ours. Nah, jadi ketika dia menjadi bentuknya absolute, my menjadi mine. Lihat perbedaannya berikut ini. These are my books. Ini adalah buku saya. Dan ketika menggunakan absolute pronoun menjadi this book is mine. Buku ini adalah kepunyaan saya. Gitu bedanya. Last type is reflexive pronoun. Bentuk terakhir dari pronoun yang kita bahas di sini adalah reflexive pronoun.
reflexive pronoun is used to express that the subject of the sentence is receive the action from the verb or reciprocal action. Nah, reflexive pronoun di sini digunakan untuk mengungkapkan jika subjek dari kalimat menerima aksi dari kata kerja. For example, like this. I love myself. This one, saya mencintai diri saya sendiri. I here is a personal pronoun, and then myself is reflexive pronoun, saya sendiri, untuk cerminannya seperti itu. Nah, di dalam reflexive pronoun, I become myself, you become yourself dalam bentuk tunggalnya, atau juga yourselves dalam bentuk plural. Kemudian she become herself, he become himself, kemudian ours become ourselves, and then they become themselves. Contoh dari she, misalnya she do the homework herself. Dia mengerjakan tugasnya dengan dirinya sendiri. Tidak membuatnya sendiri, seperti itu maknanya. Understanding, I would like to give you some exercise, perhaps two exercise about pronoun. Let's do it, and then I will give you the keyword after this. Good. You are correct if you answer number 1 by herself, and then number 2 by our. Okay, I think you have understand about pronoun. Saya rasa Anda semua sudah mengerti tentang pronoun. We will discuss more about structure on the next video. Okay. Thank you so much for watching this video, everyone. Hope you can understand the material and have fun in learning English. See you on the next video, and I close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.